So hello guys, for today's video, dili mi katabang. Kay magsuroy-suroy mi. Wala lang, share ko lang. Tura si Esther. Madam Esther. Madam Esther? Outfit check. Lang. See you later. Bitaw, chika lang na mo pag uli na mugikan sa bukid, no? Pahibalo sa tanan. Samot na sa akong mga utangan. Charot. Wala jud may signal dito. Bisag data na lang. Maong wala ko ka online. O mga pila ka simana. Simana ba? Matong sa Mall of Emirates. Magsuroy-suroy. Kung wala kay kwarta, walay problema. Kay kung nakay bus card, o di suroy-suroy na ka. Baalag imong kwarta, 50 ra, o diba? Diri mi maghulat og bus, guys. Bus. Murag silbi bus station nila. Doon sa mong balay. Nagbaklay ramin. Mao ni siya, pakita na ako. Bus, murag bus stop ba? Murag bus stop. Gutom na biya kay ko, guys. Then kita pa jud ko aning burger nga dako kaayo. Burger. Hello guys. So patabok ni karon. Traffic. Magkano yung mangga mo? Ha? 10? Bili daw yung kasama ko. How much? 10. 10. Stay in Philippines, become one, right? Ano yung ano mo kuya? Sus. Shrimp paste. Bagoong. You like salt? Yeah, so, salt. I'll give you the one. You like also not? No. Ayaw na lang yung Thank you. Ha? mahal. Oh, mahal